Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Syurul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-salawatu al-masnunatu. Ketemu. Was-salawatu al-masnunatu wa fi ba'di nusakhi al-masnunatu khamsun al-aidani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Was-salawatu utawi pira-pira salat. As-sholawatu utawi pira-pira salat al-masnunatu kang den sunataken. As-sholawatu utawi pira-pira salat al-masnunatu kang den sunataken wa fi ba'di nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagian nusakh. Wa fil ba'di nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagian kitab nusakh al-masnunatu utawi lafaz al-masnunatu. Menggunakan lafaz di sebagian nusakh yaitu menggunakan lafaz al-masnunatu. Khamsun menjadi khobar dari as-sholawatu. Khamsun itu ada 5. Khamsun iku ana 5. Khamsun iku ana 5. Khamsun iku ana 5 al-idani rupane riyaya loro. Al-idani siji rupane riyaya loro. Al-idani rupane siji riyaya loro. Ay sholatil idil fitri tegese sholat idil fitri. Ay sholatil idil fitri tegese sholat idil fitri. Wa idil adha lan idil adha. Wa idil adha lan idil adha. Wal kusufani lan sholat gerhana loro. Wal kusufani lan sholat gerhana loro. Wal kusufani lan sholat gerhana loro. Ay sholatul khusufis syamsi tegese sholat gerhana matahari. Ay sholatul khusufis syamsi tegese sholat gerhana srengenge atau gerhana matahari. Wa khusufil qamari lan sholat gerhana rembulan. Wa khusufil qamari lan sholat gerhana rembulan. Wal istisqa'u lan salat sing nomor 5. Wal istisqa'u lan salat amrih udan, meminta hujan, salat meminta hujan. Wal istisqa'u lan salat amrih udan. Ai salatuhu tegese salat istisqa. Ai salatuhu tegese salat istisqa. Wa sunnanu at-tabi'atu lil fara'idi. Wa sunnanu utawi pira-pira salat sunnah. Wa sunnanu utawi pira-pira salat sunnah at-tabi'atu kang anut. Wa sunnanu utawi pira-pira salat sunnah at-tabi'atu kang anut lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Maring pira-pira fardu. Lil faraidi maring pira-pira fardu. Wa yu'ambaru lan den gembungaken. Wa yu'ambaru lan den gembungaken anha saking sunanut tabi'ah. Anha saking sunanut tabi'ah. Wa yu'ambaru lan den gembungaken anha saking sunanut tabi'ah. Aidon halimane bisunnati apa kelawan tahu sunnatur ratibah. Apa kelawan tahu sunnatur ratibah. Bisunnatir ratibah apa kelawan tahu sunnatur ratibah. Wahia utawi sunanut tabi'ah. Wahia utawi sunanut tabi'ah. Sab'ata asara iku ana 17. Sab'ata asara iku ana 17. Rakaatan apane rakaate.
Rakaatan apane rakaate rakaatal fajri rupane rong rakaat salat fajar sunah fajar. Rakaatal fajri rupane siji rong rakaat salat sunah fajar. Wa arba'un lan papat rakaat qabla duhri ing dalem sadurunge duhur. Wa arba'un lan papat rakaat qabla duhri ing dalem sadurunge duhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dahu ing dalem sawise duhur. Wa arba'un lan papat rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge asar. Wa arba'un lan papat rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge asar. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sawise maghrib. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sawise salat maghrib atau maghrib. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sawise maghrib. Wa salasun lan telu rakaat ba'dal isya'i ing dalem sawise salat isya. Yutiru hale witir sapa wong biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salasah al-wahidatu utawe siji rakaat al-wahidatu utawe siji rakaat hiya al-wahidah aqallul witri iku luwih setitike witir. Wa aksaruhu lan utawe luwih akehe witir ihda asarata iku 11 rakaatan apane rakaate. Ihda asarata iku 11 rakaatan apane rakaate. Wa waktuhu utawe waktune witir ba'da sholatil isya'i indal iku tetep ing dalem sawise salat isya. Wa tulu'il fajri lan metune fajar sampai keluarnya fajar sampai salat subuh. Walau autara maka lamun witir sapa uang qablan isya'i ing dalem sadurunge isya. Walau autara maka lamun salat witir sapa uang qablan isya'i ing dalem sadurunge isya. Amdan kelawan sengaja au sahwan utawa lali lam yu'tadda moko ora den wilang-wilang bihi apa kelawan falau autaro warrotibu utawi salat rawatib al-mu'akkadu sing kokoaken al-mu'akkadu kang den kokoaken min jalika saking tabi lil faraid kullihi hiya sekabehane dalik min dalika saking mengkono tabi lil faraid kullihi hiya sekabehane dalik asru rakaatin iku 10 pira-pira rakaat. Rakaatane rupane rong rakaat qabla subhi ing dalem sadurunge subuh. Rakaatane rupane rong rakaat qabla subhi ing dalem sadurunge subuh. Wa rakaatane lan rong rakaat
wa rakaatane lan rong rakaat qabla duhri ing dalem sadurunge duhur wa rakaatane lan rong rakaat qabla duhri ing dalem sadurunge duhur wa rakaatane lan rong rakaat ba'daha ing dalem sawise duhur wa rakaatane lan rong rakaat ba'daha ing dalem sawise duhur wa rakaatane lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sawise maghrib ba'dal maghribi ing dalem sawise maghrib wa rakaatane lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalem sawise isya ba'dal isya'i ing dalem sawise isya wa rakaatane lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalem sawise isya wasala sunnah wafila utawi telu pira-pira sunnah wasala sunnah wafila utawi pira-pira telu utawi telu pira-pira salat sunnah muakkadun kandhen kokoaken iku kandhen kokoaken wasala sunnah wafila utawi telu pira-pira salat sunnah muakkadun iku kandhen kokoaken ghairu tabiatin kang ora anut ghairu tabiatin kang ora anut ghairu tabiatin kang ora anut lil faraidi maring pira-pira fardhu lil faraidi maring pira-pira fardhu ahaduha utawi salah sijine salasa ahaduha utawi salah sijine salasa sholatul laili iku salat wengi sholatul laili iku salat wengi sholatul laili iku salat wengi wan naflul mutlaqi lan utawi salat mutlak wan naflul mutlaqi lan utawi salat sunnah al mutlaqu kang mutlak wan naflu utawi salat sunnah al mutlaqu kang mutlak fil laili ing dalem wengi fil laili ing dalem wengi afdalu iku luwih utama afdalu iku luwih utama minan nafli saking salat sunnah al mutlaqi kang mutlak minan nafli saking salat sunnah al mutlaqi kang mutlak fin nahari ing dalem waktu awan fin nahari ing dalem waktu awan wan naflu utawi salat sunnah wan naflu utawi salat sunnah wasatul laili ing dalam tengah-tengah bengi wasatul laili ing dalam tengah wengi wasatul laili ing dalam tengah-tengah wengi utawa tengah wengi afdalu iku luwih utama afdalu iku luwih utama summan naflu aslinya ada summan naflu tetapi ada lafaz dan dibuang an naflu summa moko utawi moko kari-kari utawi nafl summa afal moko utawi kari-kari an nafl yang di depan salat sunnah akhara ing dalam akhire wengi akharahu ing dalam akhire wengi akhirahu ing dalam akhire wengi afdalu iku luwih utama afdalu iku luwih utama wa hadalan utawi iki wa naflu wasatal laili wa hadalan utawi iki an naflu wasatal laili ila akhirih liman iku kaduwe uang liman iku tetep kaduwe uang liman iku tetep kaduwe uang kosama kang bagi sapa man kosama kang bagi sapa man alaila ing wengi alaila ing wengi aslasan kelawan para telu aslasan kelawan para telu wasani utawi kang nomor loro salatud duha iku salat duha wasani utawi kan nomor loro salatul duha iku salat duha wa aqalluha utawi luwih sethithike salat duha wa aqalluha utawi luwih sethithike salat duha rakaatan iku rong rakaat wa aksaruha lan utawi luwih akehe salat duha wa aqalluha wa aksaruha lan utawi luwih akehe salat duha isnata asarata iku 12 rakaatan apane rakaate isnata asarata iku 12 rakaatan apane rakaate wa waktuha lan utawi waktune salat duha wa waktuha lan utawi waktune salat duha minir kifa isyamsi iku saking munggahe srengenge
min irtifai samsi iku tetep saking munggai srengenge ila zawaliha hingga ning sire srengenge sampai waktunya duhur ila zawaliha hingga ning sire srengenge kama qala kaya oleh dawuh An-Nawawi sapa Imam Nawawi kama qala kaya oleh dawuh An-Nawawi sapa Imam Nawawi fit tahqiqi dalam kitab tahqiq wasarhil muhaddabi lan kitab syarah muhaddab wasalisu utawi kan nomor telu wasalisu utawi kan nomor telu salatut tarawih iku salat tarawih salatut tarawih iku salat tarawih wahia utawi salat tarawih wahia utawi salat tarawih isruna iku ana 20 isruna iku ana 20 rakaatan apane rakaate rakaatan apane rakaate mbak bi asri taslimatin kelawan 10 salaman bi asri taslimatin kelawan 10 salaman fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi min Ramadan saking wulan Ramadan min Ramadan saking wulan Ramadan wa jumlatuha utawi jumlah tarawih wa jumlatuha utawi jumlah tarawih khamsun tarwihatin iku 5 pira-pira tarawih khamsu tarwihatin iku 5 pira-pira tarawih wayan wilan niyato sapa wayan wilan niyato asahsu sapa awa-awaan wayan wilan niyato asahsu sapa awa-awaan fi kulli raka'ataini ing dalam saben-saben 2 rakaat fi kulli raka'ataini ing dalam saben-saben 2 rakaat minha saking khamsu tarwihatin minha saking khamsu tarwihatin sunnatat tarawih ing sunnat tarawih ing sunnat tarawih au qiyam ramadana utawa ing jun menangi bulan Ramadan au qiyam ramadana utawa ing jun menangi bulan Ramadan walau shallalan lamun salat sapa sakhs walau shallalan lamun salat sapa sakhs arba'an ing 4 rakaat arba'an ing 4 rakaat minha saking tarawih minha saking khamsu tarwihatin minha saking khamsu tarwihatin bitaslimatin kelawan salaman bitaslimatin kelawan salaman wahidatin kang siji bitaslimatin kelawan salaman wahidatin kang siji lam yasihha moko lam tasihha moko ora apa salat lam tasihha moko ora apa salat lam tasihha moko ora apa salat wa waktuha lan utawi waktune salat tarawih wa waktuha lan utawi waktune salat tarawih baina salatil isya iku tetep ing dalam antarane salat isya baina salatil isya iku kang tetep ing dalam antarane salat isya wa tuluil fajri lan metune fajar wa tuluil fajri lan metune fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salawatul al-masnunatu wa fi ba'din nusakhil matni al-masnunatu khamsun al-idanu. Adapun salat-salat yang disunatkan dan menurut di sebagian kitab nusakh menggunakan lafaz al-masnunatu, yaitu menggunakan jamak muannas salim al-masnunatu menggunakan jamak. Sedangkan di sini as-salawatu al-masnunatu tanpa jamak. Khamsun itu ada 5. Khamsun itu ada 5. Al-idan yang pertama berupa sholat hari raya 2. Yang pertama yaitu sholat hari raya 2, yakni sholat hari raya Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu termasuk sholat-sholat yang disunatkan. Sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha itu termasuk sholat-sholat yang disunatkan. Sholat yang nomor 3 dan yang nomor 4 itu adalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat-sholat yang disunatkan yang pertama dan kedua itu adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan sholat yang nomor 3 yang disunatkan dan nomor 4 itu adalah sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan, gerhana bulan.
Wal istisqa'u ay sholatuhu, yang terakhir yang nomor 5, sholat yang disunatkan itu adalah sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan bagian desa-desa yang tidak memiliki air, yang kekurangan air. Jadi di sana kekurangan air bisa meminta atau bisa mengajukan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan. Wasunnanu at-tabi'atuh lil faraidi. Adapun sunat-sunat yang ikut terhadap fardu, adapun sholat sunnah yang ikut terhadap fardu itu ada 17. Sab'ata asyara rakaatan, itu ada 17 rakaat. Sholat sunnah yang ikut terhadap sholat fardu itu ada 17 rakaat. Yang pertama rakaatul fajri, yaitu 2 rakaat sholat sunnah fajar. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu termasuk sholat yang ikut terhadap sholat fardu. Sholat fajar qabliyah subuh. Rakaatul fajri itu sholat yang sebelum subuh. Rakaatul fajri 2 rakaat sholat sunat fajar, wa arba'ut qabla duhri, dan 4 rakaat qabla duhri, dan 4 rakaat sebelum duhur, dan 4 rakaat sebelum duhur, wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya duhur, wa rak'atani, dan 2 rakaat setelahnya duhur, dan wa arba'un qabla asri, dan 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, wa rak'atani ba'dal maghribih, dan 2 rakaat setelahnya maghrib, wa salasun, dan 3 rakaat ba'dal isya'i, setelahnya isya, dan 3 rakaat setelahnya isya, ba'dal isya'i, setelahnya isya, yang mana 1 rakaatnya itu orang yang sholat witir minhunya dari 3 rakaat tersebut. Yang salah satunya 3 rakaat, yang 1 rakaatnya itu seorang mengerjakannya dengan sholat witir. Al-wahidatu hiya aqallul witri wa aksaruhu 11 rakaatan. Adapun 1 rakaat, ya 1 rakaat itu paling sedikitnya sholat witir. 1 rakaat itu paling sedikitnya sholat witir. 1 rakaat itu paling sedikitnya sholat witir. Adapun paling banyaknya yaitu ada 11 rakaat. Paling banyaknya sholat witir itu ada 11 rakaat. Paling sedikitnya ada 1 rakaat, dan paling banyaknya ada 11 rakaat. Intinya sholat witir itu sholat ganjil, yang dikerjakan sholat ganjil. Wa waqtuhu ba'da sholatil isya'i. Adapun waktunya sholat witir itu setelahnya sholat isya. Waktunya sholat witir itu setelahnya sholat isya. Wa tulu'il fajri, sampai keluarnya fajar, sampai waktu subuh. Walau autara qabla isya'i amdan aw sahwan, maka apabila seseorang mengerjakan sholat witir qabla isya'i, di sebelum sholat isya, amdan aw sahwan, baik secara sengaja atau secara lupa, lam yu'tadda bihi, maka sholatnya tersebut tidak dianggap. Jika seseorang mengerjakan sholat witir di sebelum sholat isya, baik dikerjakannya itu secara sengaja atau secara lupa atau tidak sengaja, maka sholatnya tersebut tidak dianggap jika dikerjakannya di sebelum sholat isya. Warratibu al-mu'akkadu min dzalika kullihi asru raka'atin. Adapun sholat rawatib yang mu'akkad min dzalika yang termasuk dari tabi'un, yang termasuk sunat-sunat yang ikut terhadap faraid, terhadap fardu, itu ada 10 rakaat. Yang pertama rakaat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dan 2 rakaat qabla duhri, sebelum duhur. Salat qabliyah subuh dan salat qabliyah duhur
wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat ba'daha setelahnya duhur. 2 rakaat setelahnya duhur berarti ba'diyah duhur, salat ba'diyah duhur. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat ba'dal maghrib setelahnya maghrib, ba'diyah maghrib, salat sunnah ba'diyah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat ba'dal isya'i setelahnya isya, ba'diyal isya. Itu 10 rakaat yang termasuk sunnah-sunnah yang ikut terhadap fardu atau sunat rawatib yang dimuakkadkan, yang diperkuat. Wasala sunnah wafilah muakkadatun. Adapun tiga salat sunat yang dimuakkadkan, ghairu tabi'atin lil faraidih, yang selain yang tidak mengikuti terhadap fardu, yang tidak ikut terhadap fardu. 3 salat sunat yang dimuakkadkan akan tetapi tidak ikut terhadap salat fardu. Yang pertama yaitu adalah salat malam. Ahaduha salatul laili wan naflu al mutlaqu fil laili afdalu. Yang pertama itu adalah salat malam. Yang pertama salat sunnah yang muakkad yang tidak mengikuti terhadap fardu itu salat malam. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu adalah salat malam. Wan naflu, adapun salat mutlak malam, malam itu lebih utama. Adapun mengerjakan salat mutlak fil laili di waktu malam itu lebih utama minan naflil mutlaki, daripada mengerjakan salat mutlak fil nahari di waktu siang. Mengerjakan salat mutlak malam, salat sunnah mutlak malam itu lebih utama daripada mengerjakan salat sunnah mutlak di siang hari. Wan naflu wasaton laili afdalu. Kemudian mengerjakan salat sunnah di tengah malam, mengerjakan salat sunnah wasaton laili di tengah malam itu lebih utama, Summa akhirahu, kemudian seseorang mengerjakan salat sunnah malam, salat sunnah akhirahu di akhir malam itu lebih utama daripada wasatul laili di tengah malam. Jadi di tengah malam itu lebih utama, dan lebih utamanya lagi mengerjakan salat sunnah akhirahu, mengakhirkan malam, itu lebih utama. Wahada, bagi siapa? Wahada, adapun orang yang mengerjakan wasatul laili, salat sunnah di tengah malam atau di akhir malam, liman qasama al-lailah, bagi seseorang yang ngebagi terhadap malamnya dengan 1/3, yaitu dengan orang yang bisa tidur dan bisa bangun di jam-jam sebelum subuh, bagi seorang yang bisa ngebagi malamnya dengan per 3. Wasani, adapun sholat sunnah yang nomor 2 yang muakkad yang tidak ikut terhadap sholat fardu, yang nomor 2 yaitu adalah sholat duha. Waqalluha, adapun waqalluha rakaatan wa aksaruha isnata asarata rakaatan. Adapun paling sedikitnya sholat duha itu ada 2 rakaat. Paling sedikitnya sholat duha itu ada 2 rakaat. Wa aksaruha, dan paling banyaknya rakaatnya sholat duha isnata asara rakaatan, yaitu ada 12 rakaat. Paling sedikitnya ada 2 dan paling banyaknya ada 12 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi, adapun waktunya sholat duha itu dari naiknya matahari ila zawaliha, sampai tergelisirnya matahari, sampai waktu duhur. Jadi naiknya matahari perkiraan satu ujung tombak sampai tergelisirnya matahari sampai waktu duhur, itu waktu-waktu melaksanakan sholat duha. Dari naiknya matahari, dari terbitnya matahari perkiraan satu tombak, itu sudah masuk waktu sholat duha sampai tergelisirnya matahari.
Kama qala, sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi fi tahqiqi, di dalam kitab tahqiq, wasarhil muhaddabi, dan di syarah kitab Syarh Muhaddab. Adapun sholat yang nomor 3, yang sholat muakkad, yang dikokoh, yang dikuatkan, yang tidak ikut terhadap sholat fardu, itu adalah sholat taraweh. Yang nomor 3 itu adalah sholat taraweh. Adapun sholat taraweh itu ada 20 rakaat dengan 10 salaman. Sholat taraweh itu ada 20 rakaat dengan 10 salaman. Fi kulli lailatin, di setiap malam dari bulan Ramadan. Ada 20 rakaat. Sholat tarawih itu dikerjakan dengan 20 rakaat dengan 10 salaman. Fi kulli lailatin, di setiap malam dari bulan Ramadan. 30 hari berarti di bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsun tarwihatin wa yanwi as-shakhsu fi kulli rak'ataini minha sunnatat tarawih. Dan seseorang yang meniat fi kulli, di setiap 2 rakaatnya dari sholat tarawih dengan niat sunnatat tarawih, dengan niat sholat sunat tarawih, atau qiyama ramadana, dengan melaksanakannya bulan Ramadan, atau mengagungkan bulan Ramadan, atau memuliakan bulan Ramadan, itu sama saja. Niat sunat tarawih atau mengagungkan atau memuliakan bulan Ramadan itu bisa. Walau sholla arba'an minha bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Nah, jika ada seseorang mengerjakan sholat tarawih dengan 4 rakaat dengan 1 salaman, jika ada seseorang mengerjakan 4 rakaat sholat tarawih dengan 1 salaman, lam tasihha, maka sholat tarawihnya tersebut tidak sah. Jika ada seseorang, karena sholat tarawih itu dua rakaat dengan 1 salaman, bukan 4 rakaat dengan 1 salaman, bukan, akan tapi dengan 2 rakaat dengan 1 salaman. Jika ada seseorang yang mengerjakan dengan 4 rakaat dengan 1 salaman, lam tasihha, maka sholat tarawihnya tersebut tidak sah. Wa waktuha, adapun waktunya sholat tarawih, baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri, yaitu di antara sholat isya, di antaranya sholat isya wa tulu'il fajri, dan sampai subuh, keluarnya fajar, sampai keluarnya fajar, sama-sama dengan waktunya witir. Tulu'il fajri sampai waktu subuh. Jadi dari sholat isya, di antara sholat isya sampai keluarnya subuh, itu termasuk sudah masuk waktunya tarawih, sholat tarawih. Wahdun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'ah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.